Évasion, c'est plus qu'une association de randonnée. Ce qu'on essaie de faire, c'est tout un monde de randonnée. Ce qui fait qu'on essaie de diversifier. Par exemple, du paintball. Paintball, les billes, c'est des billes biodégradables, de telle sorte qu'il peut s'amuser dans la nature en la respectant. On a comme projet ZAB avec notre partenaire la PBR, Paintball Révolution, des sports extrêmes في تونس اللي هما بديهم c'est des sports maritimes ولا terrestres. هما بديهم c'est des sports اللي معناها الإنسان peut se défouler على الآخر فيهم, mais tout en respectant le cadre de la nature. زاد la communauté نتاعنا احنا نتاع évasion, معناها نقولوا احنا évasion c'est une famille. اللي قاعدين نعملوا فيه هو انه on profite من الكوميونيتي نتاعنا بحاجات اخرى. باغ اكزومبل on s'est permis باش ناخذوا en charge toute une école في الريغه في بوسالم ولايه جندوبه. خذيناها en charge, les membres نتاع évasion كلها خذوها en charge, tout ce qui est fourniture scolaire, les tableaux, شويه في l'infrastructure نتاع المكتب هذايا. On garantit une continuité في الرandonnée, par exemple باش الناس كلها تنجم تعرف تونس, on développe زاد les talents اللي يجيو معنا, خاطر عندنا برشا des photographes يجيو معنا. عملنا une exposition photo en coopération avec le centre culturel russe qui a très bien réussi. اللي قعدت pendant 2 semaines. On a pris en charge معناها خدينا des tableaux, عملنا une sélection تاع les meilleurs tableaux, حطيناهم في centre culturel russe, où ça a eu un succès معناها كبير على الاخر. اللي هبطت كاريمون في السيت اوفيسيال نتاع l'ambassade نتاع روسيا في تونس. Aussi on essaie de diversifier les moyens de transport. عملنا l'événement تاع الكيف اكسبريس, c'était une visite culturelle, une randonnée disons culturelle في الكيف. Aussi on a utilisé une randonnée, mais استعملنا الباتو de telle sorte في تلة في تبرقة. c'est des endroits magnifiques اللي كي يشوفوا العباد تصاور من بعد يقولوا ماهيش تونس هذيا, mais réellement هذيا تونس. Les activités نتاعنا هذوما الكل احنا c'est vrai qu'on fait de la randonnée, mais on essaie de booster la randonnée au maximum باش تكون une activité certes معناها naturelle, mais qui touche à tout. نحبوا نعملوا une communauté de randonneurs اللي هي consistante, ou un concept de randonnée, un concept citoyen de la randonnée. La randonnée اليوم هي c'est une activité تنجم تعملها par 2, 3, 4, 5 personnes, mais qui نلموا الكوميونيتي نتاع les randonneurs الكل. وكيما احنا في ايفازيون ديما نحبوا نخلطوا بهم, نخدموا تونس, نخدموا البلاد نتاعنا, و on améliore au maximum le potentiel نتاعنا احنا كتوانسه بالكونتريبيوشن صغيره نتاع كل واحد. اما كي نلموا لي كونتريبيوشن هذوما كلها نجموا نعملوا بهم حاجه كبيره على الاخر. Et ça c'est le but de l'évasion. Évasion, c'est une façon de vivre, ou c'est une famille. Donc, elle est accessible à monsieur tout le monde. أي واحد ينجم يدخل على الباج نتاعنا يولي فان ويلقى les événements يجي معنا sans aucun problème. كي نخرجوا c'est vrai نخرجوا un grand nombre مع بعضنا, معناها نخرجوا نقولوا 100 personnes, mais sur les 100 personnes il y a entre 13 et 15 encadrants, ce qui fait moins de 10 personnes par encadrant. Les encadrants ils sont bien formés par rapport يعديوا les messages correctement, instructifs. فما جو نتاع coopération. On développe un esprit collectif. عباد تنجم ما تعرفهمش حتى ما تعرفهمش جملة, mais نهار لحد tu partages avec eux quelque chose de très intime اللي هي تنجم elle développe des sens, معناها sens نتاع sociabilité كبيرة على الآخر, اللي خلينا اليوم عملنا une communauté dont on est fier, et tout ça c'est grâce les contributions تاع العباد اللي قاعدة تجي معنا كل ديما.